कहू नहीं मैडम मु हीरा मूर्ति चोरी करनी मत विश्वास कर दो मैडम कौन कहलु मु चोरी करनी हीरा मूर्ति चोरी करनु आज तो रंग बाहरिबो आज सब सत्य कथा मानि कौन कहलु नहीं कहूँ से हीरा मूर्ति कौटी रखीचु ता ना पिटी पिटी थाना भीतर मुझे मार देबी नहीं मैडम मु सत कहूँ सर ये होची से झियो जे रुद्र बाबू घर पसी हीरा मूर्ति चोरी करथिला अरे ये हीरा मूर्ति चोरी करछि हां अरे ये केमति जाना तांको हीरा मूर्ति अछि बोली ये ताको घरे चाकरानी भाबे काम करथिला ये सब सत कथा जानि छी जानि दिबो नुए को कारण नै तमे ताको संदेह करछो कारण ताकोर कहिबा अनुसार हीरा मूर्ति आ रूपा पहुंची गुटे जगह रे थिला हेले सब खोजा खोजी भीतर ता पुटुली भीतर रूपा पहुंची बाहरिला ए तू तांको चाकरानी काम करथुलु ओ बाबू रूपार पाऊंजी ता कौन नहीं बाबू मु नहीं बाबू नहीं नु नहीं हीरा मूर्ति का भी तू नहीं नु नहीं सत कह नहीं बाबू सत कह नहीं नु बाबू मु नहीं सत कह नहीं नु बाबू मोरी जीबी बाबू जदी नहीं नु से रूपार पाऊंजी तो मगरू बाहर लागे तुझे बाबू से रूपा पाऊंजी ना मोर पाऊंजी ता तोर नहीं तू भलो मारिमुनी पुनम एटा को चार्ज करो ठीक है सर मोरी जीबी बाबू मोरी जीबी मते मारो तो नहीं बाबू से रूपा पाऊंजी मोर मु हीरा मूर्ति चोरी करी छु काको देखछु क तो सब के शामिल होछन सत कथा को मु नहीं मु हीरा मूर्ति नहीं नहीं नु भलो मानिमुनी पुनम सर एटा को प्लास आनिया नखौडा को सब पानी दियो ठीक है सर नहीं मैडम बाबू मोरी जी बाबू मते एमती कल्पना करी मारुतरी जदि पारुचंदी मते जीवन रु मारी दियो राम सर एटा भलो मानिबो तारा आउ गुटे नख पड़ी जा
मारो तोरे मरे देबी बाबू सत कहूची से पाउजीटा मोर मो भाई बंदे दे अच्छा झियो ये एते टॉर्चर कला पर भी मानुनी नहीं सर मो मते से चोरी करिनी सर जदी से चोरी करनी से रूपार पाउँ जा ता पाखर आसिला केमती सर दया करे आपन तक टॉर्चर करंतुनी ता कोर्ट फरवार्ड कर दियंतु ओ तो ठीक अछि से सी जे रूपार पाउँ ता कोठी अछि सही अछि सर मु संग संग नहीं हां सुनो तुम गोटे काम करो चमु दिन ब्लॉक ता जाई नहीं आसो सर सही रूपा पहुंच अछि ठीक अछि ठीक अछि तो पर मोया सुजवाई मोय हरा छई कोनी बदनी जो बाबाजी ने बोल पीछे हो जाई बिना है कोठी रब रब बिना तो साथी हो जाई बिना है कोठी रब रब बिना तो साथी तब साथी रहते ये दोनों तो ना कोन मोना रानी इजा कर जो सता कहो तू ना कोन सता कहो सब कहूची बाबू कहो मोना मोना रूपा से रूपार पाउँजीटा तू कोठू पाइलु केमिति कहबे बाबू आपण मते सत कहले मारुछती मिछ कहले भी मारुछती बाबू कौन कहले मते मारे बेनी बाबू आपण कहतो मुझे ही कोई भी हेले बाबू आपण मते मते मारे बेनी ना नहीं नहीं मु तो देव मारी परिबिनी कहीं कि ना मु जानी सारी से रूपार पाउँ तो भाई मैंने तो दे हेले तो भाई मैंने गले कुआड़े नहीं बाबू सुनिबे सुनिबे बाबू मते रूपा पाउजी ना मो जॉन भाई और जगन भाई उपहार देइले ओ जानि पिला बेले मते मो बाप मो भाई मानकटु रघुनाथ अलगा करी दे उसे मन टिकोड़ा छाड़िबे हेले बाबू आपण कादु छदी काई नाइलो रूपा नाई मु आउ कांदी बिनी
ଅଯଥାଟାରେ ତୋତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କଲି। ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ସେ ରୂପାର ପାଉଁଜିଟା ତୋ ଭାଇମାନେ ତୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ କ୍ଷମା। ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ଆର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବି ତୋତେ ନେଇ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ରଖିବି। ତୋର ଖାଇବା ରହିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ମୋର। କଣ କହିଲେ ବାବୁ ଆପଣ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିବେ? ତୋତେ ନେଇ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ରଖିବି। ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ହଁ ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ତୋର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। କେହି ନାହାନ୍ତି ବାବୁ। ତାହେଲେ ମୋ ପାଖେ ମତେ ଆପଣ ଘରେ ରଖିବେ? ବାବୁ ମୁଁ ସବୁ କାମ ଜାଣିଛି। ଘର ଓଳା ଘର ପୋଛା ରୋଷେଇ ବାସନ ମଜା ସବୁ କରିବି ବାବୁ। ବାବୁ ମୁଁ ଦରମା ନେବିନି। ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବି ଆଉ ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବି। ବାବୁ ସତରେ ଆପଣ ମତେ କାମ ଦେବେ ନା? ତୋତେ ମୁଁ କାମ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ କଥା ଦେ। ହାତ ରଖି ମତେ କଥା ଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବୁ ସେ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ପିଲାବେଳେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ କଥା ଦେଇଥିଲି। ସେମାନେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଚୁଟକିର ହାତରେ ରଖି କଥା ଦେଇଥିଲି। ସିଏ ବି ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ପାରିବିନି ପାରିବିନି। ନାଇଲୋ ରୂପା ନାଇଁ। ତୁ ମତେ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ହାତ ରଖି କଥା ଦବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ତୋ ଜଗନ ଭାଇ ତୋତେ ଆଜି କଥା ଦବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲ। ଜଗନ ଭାଇ पदर तोरा पाउजी नगे से परा मोहना आगे दिल खोज बता रख बाबू हजई बिना है कोठी रखत बिना कुसायती हजई बिना है कोठी रखत बिना कुसायती अरे आसबिनी केमिति कहलु तू एमिति की पुलिस चाकरी करूछु जे घर को टिके खाइबा को भी जाउनु। अरे साबी चैता ये दीटा जाको बड़ा लागी घरे बसी चंदी बाध्य होई मते तते राखिबा को आसीबा को पड़िला। आसु आसु बाटरू तो पई टिके टिफिन नै आसी आसलु मु तते खोई देबी। अरे चा खाली कौन पुओ को खुआइब मते गुंडाए दबनी। अरे तू किए देखिल मते तमे जानी पारुछ ना। मो झील रूपा जदि था ठीक तोरी बयसर हो सारी छाड़ से कथा मत से कथा मन पकानी मोर जदि से कथा मन पड़ ताले मो मुंडटा खराब हो मुंड कौन हो जे मु जमा मुंडा मुंडा हे बिछड़ा छाड़बी ना ना मत से कथा कहना। ए बापा चलू
मते गुंडे खुआई दियो ना माँ ବୋଉ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ଆଉ ତାକୁ ଦବୁନି ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ସେ ମତେ ଗେଲରେ ଏମିତି ମାଗୁଛି ବୋଲି। ହଉ ଆମା बंधन बंधन स्नेहर बंधन गोटिए नदीरे बंधन जीवन ଏ ଝିଅ କିଏ? ହଁ हे माँ अलो तू अटकी गलु कहीं मते गुंडा रे खुआई दबु ନା 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 ମୁଁ ତତେ ଖୁଆଇ ପାରିବିନି ମୁଁ କାହିଁକିନା ତତେ ଖୁଆଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋ ହାତଟା ଯେମିତି ଥରି ଉଠୁଛି, ମୋ ଛାତି ଭିତରେ କଲିଟା ଯେମିତି କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି, ଆଉ ମୋ ଉତ୍ତର ବେଦନା ଯେମିତି କହି ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ମତେ ସେ କହୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଏ ବୋଉ ତୁ ଆଜି ଜିତି ଗଲୁ ନା ବୋଉ ମାର ମମତା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ବୋଲି ତୁ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ। ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ନା ବୋଉ ତୋର ହଜି ଯାଇଥିବା ଝିଅ ରୂପା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ରୂପାର ବୋଉ बंधन बंधन स्नेहर बंधन गोटिए नदीरे बंधन जीवन ओहो कौन करी जी 3 वर्ष हेलानी से सोला चोइता पछर पड़ी से मो कथा जम्मा भी सुनुनी ना आज जहाँ भी हो मो मन कथा मु आज ताको खोली ना आज कहारी कथा सुनिबिनी आज चांस पाइछि माने चोइता को मो मन कथा खोली किरी कहबी। अरे सीए कौन बोधे कहा संगे मोबाइल रे कथा होउछि ना कौन? अरे 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 देखिया अरे फादर ये बोधे का प्रेम रे पड़ी जाईची ना 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 प्रेम रे पड़ीबा को से चांस मु जम्मा भी देबिनी से केते प्रेम रे पड़ू सेही दिनटी बाबू आगे कहीदेली बोली सेतबेले से मो ऊपर रागिची आ मते देखला बेलू सिंगी सिंगी होउची जेते होउची हो आज कि तुम मन कथा ताको खोलिगिरी कही निश्चय कहबी जाई देखे से का संगे गपुची एटा नालुआटा आठी नहीं ताठी पसी जीवो जाई देखे। नमस्कार फादर ओली की प्रणाम नमस्कार फादर तो कहलो गाँ को मुए ना जाई परिबिनी फादर सॉरी फादर अरे बहू नहीं फादर सॉरी फादर मने मने बहुत स्थिर करथिली फादर अरे कौन हैला फादर से बाबू का आगे कहला कौन ना मुझे अजागर हाथ मार गई
ସେଇଦିନଠୁ ବାବୁ ତମ ପେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଦର। ଏ ପେ କଟିବାକୁ ମୋର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ନା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଫାଦର। ସରି ଫାଦର, ମୁଁ ରଖୁଛି ଫାଦର। ଚଇତା ଚଇତା ପେ ମାନେ କଣ? ଓହୋ ପେ ମାନେ ତ ପେଟ କାଟୁଛି। चल बे ହଁ ତ ପେଟ କାଟୁ। ନା 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 ଆରେ ପେଟ କାଟୁନି ତ। ହେ ନାଇଁ ନା ନା ବାବୁ ବୋଧେ ପେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ନାଜରେ କାହାକୁ କହୁନି ଆଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଏମିତି ଏମିତି ଛୋଟେଇକିରି ଚାଲୁଛି ଆଉ। ନିଶ୍ଚୟ ପେ କଟା ହେଇଛି ଆଉ। କଟା ହେଇଛି କି ତ ପେ? ଓହୋ ଆମେ ଯାଇ ଶଳା ବଥଟା ଏମିତି ଜାଗାରେ ବାହାରିଛି ଶଳା ନିଜେ ଦେଖି ହଉଛି ନା କାହାକୁ ଦେଖି ହଉଛି। সাবি তোমার সাথে লাগে না সাবি তোমার সাথে লাগে না। আরে তোর কোন এইছি চইতা? মো পে কটিছি। কোন কইলু? আরে তো কোন ହେଇଛି মতে টিকে খোলি করে কହୁনু। আরে আইলু এইটিকে আইলু ছোটাই ছোটাই গিরি আসনা ধীরে। সত্যরে কইলু তোর কোন সত্যরে পে কটা ହେଇଛି? আরে মো পচাছি তো পে কটা ହେଇଛି? বলো সাবি কিলো মো পে কটিছি। চইতার পে কটি গলা কটি গলা হেলে সেইটা বি ফাটি গলা। মু কোন করবে? কিলো তুই এই কাঁদুছি কাইকে? এ সাবি কিলো তুই এই কাঁদুছি কাইকি? তু কাঁদিল না ମୁଁ ବି କାନ୍ଦିବି। କାଟି ଦେଇକିରି ତ ଆଇଛୁ ଏଇଠି ତୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମତେ କଣ କଷ୍ଟ ହଉନି? ମୁଁ ପରା ତତେ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ ପରା ତତେ ବି ଭଲ ପାଉଥିଲ ଚଇତାଇ। କଣ? ମୁଁ ପରା ତତେ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁ ମତେ କଣ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତୁ? ଚଇତାଇ ଓଲୋ ହେଲେ ଚଇତାଇ କେମିତି ତତେ ବାହାବି କହିଲୁ? ତୋର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟମାନ ଜିନିଷ ହଉଛି ତୋ ପେ। ସେଇଟା ତ କଟି ଯାଇଛି। ବାହାବି କେମିତି? କଟୁ ହସୁଛି ମୋ ପେ ଶିଲା କଟିଛି। ମୋର ପରା ହାଡେ ପାର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ନରମ ପାର୍ଟସ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଏ ସବି କିଲୋ ପେ କଟୁ ତୋର ଖାଇବା ପିଇବା ଆଣ୍ଡ ଶୋଇବାରେ କୌଣସି ପରେ ତୋର ଅସୁବିଧା କରିବିନି ଲୋ। ଆରେ ତ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲେ ସେଇଟା କଣ ଗୋଟେ ନାରୀର ମନ ବୁଝିବ? ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ହବନି। ତୋ ପେ କଟିଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ତତେ ବାହା ହେବିନି। ବାହା ହବୁନି ନା ସତ କହି ବୁଝୁନୁ କାହିଁ କହିଲୁ? ଆଲୋ ପେ କଟୁ ତୁ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି। ସତ କହ ତୋର ପେ କଟିଛି କି ନାଇଁ? ହଲୋ ମୋ ପେ କଟିଛି। କଟିଛି? ନା ତୁ ମତେ ମିଛ କହୁଛୁ। ତୋ ପେ ଜମା କଟିନି। ସତ କହ ତୋ ପେ କଟିଛି କି ନାଇଁ? ହଲୋ କିଲୋ ସାବି କିଲୋ ମୋ ପେ କଟିଛି। କିଲୋ ତୁ କାହିଁ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁନୁ? ଯାବେ କହିଲା କନା ସବୁବେଳେ ଆଡଜଷ୍ଟ ଖୋଲିନୁ ତୋର କେମିତି କଟିଛି ଦେଖିଆ। ଆଜି ଖୋଲ ଏ ଦେখ Mr. Rima, Mr. Roma, Mr. Rima, Mr. Roma, Roma, Mr. Rima, Mr. Roma, Mr. Chroma, Chroma. Every month, Chroma, Chroma, Chroma. ମୁଁ ଜାଣି ସାଇଲାଣି ସଇତା ତୁ ମତେ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆଜି ତୋର ପେ ଫେ କିଛି କଟିନି। ଆଜି ଯାଉଛି ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି ବାବୁ ଚଇତାର ପେ ଫେ କିଛି ପାଟିନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାହାଘର କରିଦିଅ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି।
आखि बंद कर ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୁଁ କହିବି ତୁ ମତେ କହିବୁ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଖିଟା ଏମିତି ବନ୍ଦ କରୁଛି ତୋର ଯାହା କହିବା କଥା ଅଛି କହ ଶୁଣ ତୁ ଆଖି ବୁନ୍ଦ କର ବୁନ୍ଦ କରିବି କଣ ଇଂଲିଶ କହୁଛୁ ନା ଓଡ଼ିଆ କହୁଛୁ ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ହଁ। ମୁଁ ତୋତେ ଟିକେ ଧରିବି ଧରିବୁ ହଁ ଆଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଧରିବୁ ତ ହଁ ଆଉ ଏଥର ପେ ତୋର କିଛି କଟିନି ତ ଆରେ ପେ କଟିଲେ କଣ ହେଲା ପୁଣି କହିଲାଣି ପେ ଧରିବାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଅଧିକ ଗପ ନା ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି ତୁ ଧର ହେଲା ହଉ। ହଉ आजी ठारू स्टार्ट हैला प्यार की गाड़ी रेडी रेडी तो रेडी मूवी रेडी आजी ठारू स्टार्ट हैला प्यार की गाड़ी रेडी रेडी तो रेडी मूवी रेडी ए दुनिया जग पचारे तू कौन दबो तारा तू महिरा तू महिरा तू महिरा तू महिरा मुत्तो हिरो मुत्तो हिरो मुत्तो हिरो मुत्तो हिरो डाक्टराणी हेप्पीनी मु मास्टराणी हेप्पीनी लो साहेबाणी हेप्पीनी मु साधवाणी हेप्पीनी लो डाक्टराणी हेप्पीनी मु मास्टराणी हेप्पीनी साहेबाणी हेप्पीनी मु साधवाणी हेप्पीनी पाठ छाड़ी मु फैशन करूची पिंधुची टाइट जीन्स पाठ छाड़ी मु फैशन करूची पिंधुची टाइट जीन्स मु हैप्पी लो एल्बम क्वीन मु हैप्पी लो एल्बम क्वीन दिलटा तोरो सिला सिला ओठो तोरो गिला गिला दिलटा तोरो सिला सिला ओठो तोरो गिला गिला हो पछके दुनिया हाला चल करिबा ठिया पाला चल करिबा ठिया पाला हाथ तोरो दिल डाला प्यार तोरो हुलम खुला हाथ तोरो दिल डाला प्यार तोरो हुलम खुला हो बछगी दुनिया चल करी बाटिया पाला चल करी बाटिया पाला चल करिबा ठिया पाला चल करिबा ठिया पाला ଗୋଟାଏ ନୁହେଁ କି ଅଧେ ନୁହେଁ ପୁରା 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୀରା ମୋତିଟା ଆମ ହାତ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଆରେ ଗୋଟେ ରାତି ବୈଶାଳୀ ଘରେ ରହିଲୁ ଆରେ ଏତେ କାମ କଲୁ କେମିତି ସାର୍ ଏ ଜାନି ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଭଲ ହବା D4 ଡା ଆଉ D4 ଡେ D4 ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକେ ମୋରା କହନ୍ତି ଜାନି ଡେଞ୍ଜର ସବୁ ପରେ ମୁଁ ତମ ପୁଅଟି ଅପା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ବୁଢା ଘରେ ନାହିଁ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇ ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା ବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା ଭଉଣୀ ନେଇ ସରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଆଇରନ୍ ଚେଷ୍ଟା ଚାବିଟା ନେଇ ଆସିଲି ଆଇରନ୍ ଚେଷ୍ଟା ଖୋଲି ହୀରା ମୋତିଟା ଗାୟବ କରିଦେଲି ନା ଜାନି
ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଆରେ ହୀରାମତି ସହିତ ରୂପା ପାଣ୍ଡା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ହଁ ଅଛି ଡାଟ୍। ହେଲେ ସେ ବୈଶାଳୀ ଘର ଚାକରାଣୀ ପାଖରୁ ସେ ରୂପା ପାଉଁଜିଟା ବାହାରିଲା କେମିତି? ଡାଟ୍ ମୁଁ ବି ସେଇ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନି। ଏ କଥାର ରହସ୍ୟ ମୋତେ ନିଜେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାର ରହସ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାନି ସବୁ ରହସ୍ୟ ମୁଇଁ ଜାଣି କରି ଆସିଛି। ବସନ୍ତ ବସନ୍ତ ହଉଥିବେ ସାରା ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ମିପି ବଢ଼ିଗଲାଣି ବେ ସାରା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଅଙ୍କଲ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେମିତି? ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆପଣ ତ ଖୁସିରେ କାଲି ନାଚି ଉଠିବେ। 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୀରା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ପଇସା କିଛି ହବ ବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ଫସି ସାରା ବାହାରେ ରହିଲେ ସିନା ପଇସା କାମରେ ଲାଗିବ। ଡିଏସ୍ପି କାହିଁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା? ତମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଆମ ପାଖରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୀରା ସେ ହୀରା ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ନେଇ ଆମେ ସିଧା ବମ୍ବେ ପଳେଇ ଯିବା ଆଉ ବମ୍ବେରେ ବିକି ଦେଇ ସିଧା ଦୁବାଇ ପଳେଇ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3-4 ଯଦି ମିଶିଯିବେ ନା ସାରା ଆମ ହାଣ୍ଡି ଫଟେଇ ଦେବେ ବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ? କିଏ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ଆବେ ତୋର ଭିଣେଇ ଆଉ ଘରେ ରହୁଥିବା ଚାକରାଣୀ ସେ ଗୋଟିଏ ମାର ଛୁଆ ବେ। ନା 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 ମହାପାତ୍ରର ପୁଅ ଝିଅ ଯାହାକୁ ତୋର ବାପା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସାରା ମର୍ଡର କରିଥିଲା ବେ। ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ମୁଁ। ଆବେ তুই অবিশ্বাস কলে কিছু হব বে সে আকাশটা তার ভৌণীকে চিনি পারি থানারু ঘরକୁ নেই যাইছে সে রুদ্রবাবুଙ୍କ সানা পুଅ সাঙ্গে তার বাহাঘর করে ଆଉ ତୋର ଭିଣେଇଟା ସବୁ ଜାଣିକରି ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ। ତା ମାନେ ଅପା ଯୋଉ କଥା ଫୋନରେ କହୁଥିଲା ସେ କଥା କ'ଣ ସତ? ସେ ଚାକରୀ ଜେଲ୍ ଗଲାବେଳେ ମୋ ଭିଣେଇଙ୍କର ସେନ୍ସ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେନ୍ସ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ବଦଳିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଆରେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ସେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଡ଼ ପୁଅ ମୋ ଜୁଆଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାଇଛି। ଆବେ ତୁ କିସ ବେ ମୋର ହାଣ୍ଡି ଫାଟିଗଲାଣି ତୋର କ'ଣ ଧୂଆଁ ବାହାରୁନି ବେ? ଏଇଟା ହିସାବର ଇଏ ଭଲ କରି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଡିଏସ୍ପି। ଆରେ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ କୁମାର ମୋ ଜୁଆଇଁର କଥା କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା ହଠାତ୍ ତା ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ଆମେ ତା ଭଉଣୀକି ଯଦି ମର୍ଡର କରୁ କୁମାର ରାସ୍ତାରୁ ଜୀବନ ତା ଭଉଣୀକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେ। ଆରେ ତାହେଲେ ସେ ପଣସଟା ଆମେ ଖାଇବା ଅଠାଟା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ନେସି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଡିଏସ୍ପି। ଆରେ ତା ଭଉଣୀଟା ମରିଗଲା ପରେ ଆରେ ଜୀବନଟାକୁ ସେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବ। କ'ଣ ପାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଗୋଟେ କାମ କର ସେଇ ଭଉଣୀଟାକୁ ତାକୁ ଆମେ ମର୍ଡର କରିବା ଆଉ ଜୀବନ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଆକାଶଟାକୁ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ ପୁରାପୁରି ରାସ୍ତା ସଫା। ଆରେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳି ରାଜା ତା ପୁଅର ସବୁକୁ ଧରି ରକ୍ତ ନଦୀ ପାରି ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ଝିଅର ବିଧବା ବେଶ ଦେଖିପାରିବିନି ମୁଁ। ଓହୋ ଡାଟ୍ ସେ ଚାକରାଣୀ ନୁହେଁ ତା ସହିତ ମୋ ଭିଣେଇ ବି ମରିବା ଦରକାର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଅପା ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କଲା ତା କାମଟା ବି ବଢ଼େଇ ଦେବି ରାଘ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛି ତୋ ପୁଅଟା ତୋଠୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ହାରାମି ଅଛି ବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଇଯାଉ। ଆରେ ହଉ କିଏ ମନା କଲା?
ଆପଣଙ୍କର ଅସଲ ରୂପ। ନାଇଁ ଆକାଶ ଠିକ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ କଳା ବଜାରୀ ମଣିଷ। ନିକିତା ନାଇଁ ମା। ଏ ନିକିତା ଏ ତୁ ଡାକିକି ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ ରେ। ଛି! ତତେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ତୁ ନିଜ ଭାଇ ହେଇ ଶେଷରେ ତୁ ମୋ ଅପାକୁ ମାରିବାକୁ ବସିଛୁ। ଶେଷରେ ତାକୁ ବିଧବା କରିବୁ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛୁ। रे माँ तू बुझुनु कहीं तोर भौणजा नहीं मिले आम समस्ते भितर पशिगल आम समस्त हांडी फाटी जीव जे तम भली केते पुलिस ऑफिसर मानक जोगु लोक मानकर पुलिस डिपार्टमेंट ऊपर भरोसा तुटी गलानी। छाड़िबिनी तम मानक कहारी की छाड़िबिनी। वर्तमान आकाश पाखक जाई तम मानकर असल परिचयटा खोली दे तम मानक सब जेल जीवार बंदोबस्त कर देबी। आसुची डैड आसुची ए निकिता ए ना आपण मोर डैड ना मु आपणकर झी आसुची। ମୋ ଗେଲି ଭଉଣୀଟା ପରା କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛି କହିଲୁ ଏ ବୁଝ ବୁଝ तू भाई नुहे तू गोटे राक्षस। तू कुआड़े बाहर लो बा घर को जीवु ना पार्क को जीवु बा तोर पछना तो छाड़ी देला मुई कोन तो छाड़ी देबी बे साली ଆପଣ କଣ ମତେ ମାରିଦେବେ? ସେ କଣ କହୁଛି? ମାରିପାରିବିନି। ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଲୋ ତୋ ଭାଇ ତତେ ମାରିଦବ। ଆବେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପା ଭାଇକୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ମାରିପାରିବିନି କାହିଁକି? ଆଜି ତୋ କାମଟାକୁ ଏଇଠି ବଢେଇ ଦେବି। मो ना मटन मारा दे छड़ा एटा हमको न मारिले आमे समते भितर पसी जीव एटा को मारिबा को पड़िबो बे मारिबा को पड़िबो ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଝିଅର ମରଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ଦେଖିପାରିବିନି। ଆସୁଛି ରେ ମା। ମୋ ଝିଅର ମରଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ମୋ ହାତରେ ଦେଖିପାରିବିନି ଦେଖିପାରିବିନି। ए नानी सतरो बापाटा को देखिनो मानिबा को पड़िबो बे सला बहुत बड़ हरामी अछि रे सला तोठू बड़ हरामी अछि देखि आइछु कोन एटा को धर बे ନାଇଁ ଭାଇ अंकल এইটাକୁ ମାରିଦେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ अंकल। ସେ ଚାକରିଟା ମରି ସାରୁ ଆକାଶକୁ ଜେଲ ହେଇସାରୁ এইটাକୁ ତିନି ମହଲା ଉପରକୁ ନେଇଯିବା କଳାକୁ ଠେଲି ବାଉଁଶ ଥିଲେ ତ ମଇଁଷି ବାଜିବ ନା। तू ठीक कहिछि रे नानी ଆକାଶ ଆସିଲେ କହିବା ବିଚେରିଟା ମନ ଦୁଃଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେ। ताले सब काम सरिला परे एटा को मारिबा ଏ ଶଙ୍କର ताले ନାଇଁ ଭାଇ ଆରେ ବାବା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣ। କିଛି ବି କହୁନ ଖାଲି ରାଣୀ ଶୁଣ ଶୁଣ ହଉଛ ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବି ଶୁଣିବିନି। ଏ ଶୁଣ କ'ଣ? ତମେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛ? ମାନେ ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ପୁରା କହୁଥିଲ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲ? ଆରେ ତମେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛ ନା ହଁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ମତିଭ୍ରମ ହେଇଯିବ। ହେ ଆଉ ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ସାନ ବାବୁ କ'ଣ କହିଲ ସାନ ବାବୁ? ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଲିଣି ଆଉ ତମେ ହେଉଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ।
ଏବେ ସାନ ବାବୁ ଡାକ ଛାଡ଼ି କେବଳ କୁମାର ବୋଳିଲେ କହ କୁମାର। କ'ଣ କରିବି କହିଲ, ମୋର ବା ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ରହିଯାଇଛି। ଏଇ ଦେଖ, ବାପା ହେଦିନ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଏ ଜୀବନରେ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ପାଇବି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ତମ ସହିତ ମୁଁ ଏମିତି ଘର ସଂସାର କରିବି, ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା। ହେଲେ ଜାଣିଛ, ମୋତେ ନା ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଭୟ? ଆରେ ଭୟ କାହିଁ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ଆକାଶ ଭାଇ ଆମକୁ ବାହା କରି ଆଣି ଏଠି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବଡ଼ ବାବୁ ଏ କଥା ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ କିଛି ଯଦି ଅଗରଣା ଘଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ବାବା, ତମେ ମୋ ଭାଇକୁ ଜମାରୁ ବି ଜାଣିନ। ସେ ସେମିତିକା ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବ, ସେ ଯେବେ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କଥା ଜାଣିଯିବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ବୁଝିଲି ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହୁନ? ମୋ ମନକୁ ପୁରା ଖାଲି ପାପ ଛୁଉଁଛି। ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ବାବା, ଚୁପ ରୁହ। ଯେତେ ସବୁ ବାଜେ କଥା ତମେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛ। ଏଇ ଦେଖ, ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ପାଖ ବଜାରରୁ କିଛି ଜଳଖିଆ ନେଇ ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା, ଯାଅ ଯାଅ। ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି? କାଇଁ, ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଯିବା ଇଚ୍ଛା ହଉନି? ନା, ମୁଁ ପରା ତମ ସାଧବ ପୁଅ, ଆଉ ତମେ ମୋ ସାଧବ ବୋହୂ।
राजा कोला मोरी लुचे रखे में तुम आगे मु अली करूली मो भाई मान को न फेर आनिला पर्यंत तुम मुह मु चाहिए तुमको मु पूजा करी हेले मत क्षमा करदेव प्रभु आज मो सुखर संसार मु फेरी पाई तमे तमे ठीक आसो आलो तो देडुसुर तोते पा मते एठी मारिबा को पठेइची काहे कहलु तू आकाश को बाहला परे ताको मान इज्जत महत सब परा माटी रे मिसी जीव एई जोगु मु तोते मारिबा को आसी चिल्ले नहीं नहीं मते छाड़ी दियो मते छाड़ी दे काहे तू मोर कोन करूथुलु मते ते छाड़ी दियो मते मु तुमको हाथ जोड़ छाड़ी दियो मते छाड़ी दे हो छाड़ी दे दियो आलो पूरा नुलो अधा छाड़ी दे माने आलो मारिबा पूर्वरु मु तते चौथी राति टिके कर नहीं नहीं तमे तकर किछि भी करनी मते भी मारनी तमे जदी कहबे मु ताको सब दिन पे छाड़ी देबी काहे छाड़ीबु मु तते मारिबी तो आदरे चौथी नहीं नहीं मु तुमको हाथ जोड़छी छाड़ी दियो मते कुमार कोट जो कुमार डाक कुमार अच्छी जे शुणव सी पा गला पर मुझे आसली क्या डाकुच कह मत छाड़ी दियो मते अरे कहली छाड़ी देवी अरे आज मते मिली गला मो मन मयूरी छाड़ी तुमको जीवी पछे मरी एते दिने खोजी पाई अलो तू मोरा मन रानी को छुईबा को चेष्टा कौन कमी दिबे कौन बे आज तो तुम मारू मारी देबे से लोके मैंने मत कहती डानी डेंजर
मत क्षमा कर दियो देखो ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ I love you ରାଣୀ I love you कुमार ए कुमार कुमार उठो कुमार तुम्हें तुम चुप रहो कहीं कथा को कुमार कुमार मु तुम बिना बची पारिनी कुमार कथा को कुमार कुमार জীবন আরে জীবন আরে মা বৈশালী আরে কুয়াড়ে গেল আরে শীঘ্র আসো আরে শীঘ্র আসো আমার কুমার রানী পুরা সাঙ্গ এই ঘরକୁ আসନ୍ତି আরে তাকে বন্দা କରିବା আছে আরে শীঘ্র আসো বাবা अरे जीवन कुमारटा तमल इच्छारे भल पाइबा ताकु राग रखिबाटा भल नुह कहीं से पुराउची तोर साल पाए राणी राणी ना पिला इशारे में किसी खराब पिला नुह सेना तागर सब बुआळीची ऐ देखलो ऐ देख से बावगळा रे सब अयो अबे तू चल एमती ठियायचा कळ अरे जा ताक बंदापना करी घरକୁ ले आसो बापा से सब भार कुमार बाहाघर पाई आसीनी से सब भार कुमार दशाह कर्म पाई आसीची कुमार दशा बापा काली पर आम कुमार 11 दिन आम कुमार टा मरी जाइछि आम कुमार टा मरी जाइछि अब कुमार परे अरे ओ अब कुमार मरी जाए अब कुमार मरी आखि आगे तो सब ए घर को आउ तबे बेले तो सब को मसाले की आ बुआरे जुई दे
तबुरे लिया दाई कचोइरे सुआई अरे वो सब देखे चिरे सब जाके अरे बारम्बार कथाटा मु भूली पारुनी अरे भूली पारुनी काई ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ବାପା ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଇରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ତା ମୁହଁରେ ମୁଖା ଦେଇଛି ବାପା ମୁଁ ତା ମୁହଁରେ ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ କୁମାରଟା ମରିନି ମୋ କୁମାର ବଞ୍ଚିଛି ମୋ କୁମାର अरे जीवन रे समस्त कहते कुआड़े मो पुओ को गुंडा लगाई समस्ते कहते तू कहले जीव और बापा कौन ता पुओ को गुंडा लगाई मारी बापा बापा काहेकि काहेकि आपण अन्य मानको कथा सुनिचंदी काहेकि आपण अन्य मानको कथा सुनि निजको एमिति पागल करजे छलेनी बापा जानतु आपण रेस्ट नेबे जानतु बापा आपण रेस्ट नेबे जानतु हेलो बा ठीक कहिछु तू वो मेडिसिन काई रेस्ट नबा दिया आती ବୈଶାଳୀ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ବୈଶାଳୀ ବାପାଙ୍କର ପାଗଳାମିଟା ଦିନକୁ ଦିନ କେମିତି ପଢି ଚାଲିଛି ଆଉ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛ ତମେ ବୈଶାଳୀ ତମେ କୁମାରକୁ ମାରି ଦେଇଛ ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ବୈଶାଳୀ ଠିକ କହୁଛେ ବୋଉ ତମେ ହୁଏତ ମିଛ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାର ହେଲେ ମତେ ନୁହଁ ତମେ ଶେଷରେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲି ମାରିଦେଲ ଶେଷରେ କୁମାରକୁ ତମେ ମାରିଦେଲ ବୈଶାଳୀ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆରେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ କୁମାରକୁ ମାରିଲି ମତେ ଆଉ ମିଛ ବାହାନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ କୁମାରକୁ ମାରି ଦେଇଛ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ସାରା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବି କେବେ ନୁହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବୈଶାଳୀ ଆରେ ମତେ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ହଁ ତମେ ଠିକ କହିଛ ତମେ ମୁଁ କୁମାରକୁ ମାରି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ହୋଇଥିଲେ କୁମାର ରାଣୀକି ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣି ପାଇଲିନି କାହିଁକି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ କୁମାରଟା ଆଜି ମରିନଥାନ୍ତା ହଁ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି ମୋ କୁମାରକୁ ମାରି ଯାଇଛି ମୋ କୁମାରକୁ তাহলে নিজ মুহর স্বীকার করুছ আকাশ আরে আকাশ নয় আকাশ বাবু বলি ইউ আর অন্ডার আরেস্ট ঠিক কইছ আকাশ আরে মো স্ত্রী ঠু আরম্ভ করি সমস্ত জন কହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁମାରକୁ ମାରି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ଦୋଷକୁ ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବିନି କାହିଁକି ନେଇ ଚାଲ ଆକାଶ ମୋ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକେଇ ମତେ ଗୋଚାରି ନେଇ ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିନି ଆସିଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେବାକୁ ମାରିଦିଅ ଆରେ ମାରିଦିଅ ତ ମତେ ମାରିଦିଅ ହଁ ମାରିଦେବି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଯିଏ ମାରି ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି ମୋ ଭଉଣୀ ସୁନା ସଂସାରରେ ଯିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି କ'ଣ କହିଲ ତମ ଭଉଣୀ ରୂପା
तामने रानी होची तो भौली और से तो कहला दुनिया तर कहीं ना तबे ता भाई लोग केमिति ଜାଣିବା ତ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ସେ କହୁଥିଲା ତାରେ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ଥାନାକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲ ଆଉ କୁମାରକୁ ମ୍ୟାରେଜ କଲା ପରେ ତମେ କୁମାରକୁ ମାରି ଦେଇଛ मते विश्वास कर मु सत्य कहू जे मु कुमार को मारिली आ से हीरामती किए ले कि मु भी जानिली आ सबु परे भी रानी रो होची मु बड़ भाई ରାଣୀର ବଡ଼ ଭାଇ 20 ବର୍ଷ ତଳୁ ମରି ଯାଇଛି କେବଳ ତାର ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଅଛି ତାର ସାନ ଭାଇ ଜଗଲ ए जगत आ तू मते चिनी पारुलु मु होची तो बड़ भाई चल रे मु तो बड़ भाई चल ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ से गुंडाटा मते जीवन मारी देथिला रे से गुंडाटा मो मुंडू केते जोर आघात करतला जे मु पछ कथा सब भूली जाईथली आउ एई बाबू मते रास्ता रे उठे आली ताको पुओ करी रखी चंदी मु सत कहूची रे जगन मु सत कहूची अरे जो भाई ता भौणी को रूपार पाउच उपहार देइथिला आ सेई भाई सेई भौणी को देखि चिनी पालानी केमती आ ताकू थाना को पठेया पे बाहर थिला केम मते विश्वास कर जगन मते विश्वास कर मु से विषय किछि जानिली मारी देबी मु मारी दे ओ बौरा राणो खाई आछि माने मु मारी देबी मु मारी दे जगन जे तोर एते बड़ सर्वनाश करछि एटा को शेष कर दे तते तो बौरा नियो ए बौ तू आसीचु हां मु बौ हेले तोर नहे मु ए जगन रो बौ मु चाहूची मोरी आखि आगे तू मरी जीवा दरका ए बौ तू ठियालु काहे की ने पिस्तल एटा को शूट कर दे हां मारी देबी एटा को मारी देले मो आत्मा शांति पाइबो आ मो रूपा ता आखिर लोह सुखी जीवो चलो बहू तू मते मारी दे मु तो हाथुर मरी गले मारी पागुरु थरुटिए मते जल बलेगा बंधना माने माँ हे तमे के ए गीत तो पिला दिने मो जॉन भाई जगन भाई सुनाउतिले हेले तमे गीत कोन सिखिलो हेलो रानी तू चिन्ही पर अरे मु तो बड़ा भाई जो कोन होजा ए जॉन भाई तमे माने सब एमिति कोन कहि दोछ तमने ये कोन वर्ष हजि जाइतबा मो बड़ा पुजो हेलो बहू मु तो बड़ा पुआ जो बंधना रे जीवन तू कड़ा सतेरे ए घर
घर छाड़ी मते छाड़ी चली जीवु बाबा अरे अरे जीवन मु जानी काऊ छुआटा कोइली बसारे बेची दिन रही से दिन दिने ता सोचाती की फेरी जाए एक कथा मु निश्चय जानी रे अरे जीवन तू तो भाषा करे जीवा पर गोटे अनुरोध रखिबू कहतु बाबा कहतु जीवन कुमार को जो मैंने मारी सुनती से मारे जन्म उचित शिक्षा न पाई तांको उचित शिक्षा न देला पर्यंत तू ए घर छाड़ी कुआड़ जीव हाँ ए कथाटा ए चारि कांत भितर आबद्ध हेले बाबा रानी हाँ रानी होची मो बहु मो कुमार स्त्री तू से कथा जमा व्यस्त होना मु ताको सब बुझाई देबी हो सेमान को उचित शिक्षा न देला जानते हमें ये निष्पत्ति रु कबे अवहेला करिबानी ठीक अछि बाबा हां बाबू कुमार बाबू डेथ रे मुझे कांदुची आमर पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर सारी खूब शीघ्र आसामी की खोजी बाहर कर दो देखन तो डी सुसा से विश्वास मोर पुलिस ऊपर नथले भी आपण को ऊपर यथेष्ट आओ ठंडा ना गरम नाई नहीं रुद्र बाबू मोर से सब किसी दरकार नहीं खाली टिके कॉफी हेले भल हुआ कॉफी ओफी अच्छी ना मिलबनी बा अच्छी तो ए नियंत बाबू कॉफी नियंत पार्टी कथा सरी कि नहीं कॉफी आसी पहुंची गला तू किए रे माँ ये होइछि मो बहु रानी मो कुमार स्त्री आओ मनो जानी खाद्य परिसीमा दूरदर आज्ञा भल 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 ए बा याइछि कोन सारू को कॉफी दे आज्ञा बाबा ए नियंत सर कॉफी थोड़ा ढाली ही गला सॉरी सॉरी आज्ञा जानी पालेनी झुंटी पड़िली तो ढाली गला बाबा कोन कलु जानी पालेनी बाबा ढाली गला बाबा मैं कोटा सफा कर दबा हां अरे नाई रे माँ तू व्यस्त होना मुझे घरे गले सफा कर देबी नी नहीं आज्ञा मु कोटा बढ़िया से सफा कर देबी आपण दउ नाहंदी बाबा आपण जो व्यस्त होने सर से कोटा खोली दियंतु आमे टिके बगीचा आडू बुली आसिया परे हम बहुत को वाश कर दे हाँ ठीक है ताले चला तो टिके बुली के आसीबा आसो आमे टिके बगीचा आडू बुली आसीबा ना तू से कोटा वाश कर दे तू आज्ञा बाबा मरंडी तोते शीघ्र मोरी हातरे मोरी हेलो किए कहूच हाँ मु घर अच्छी आसतु 5टा बेलू आसबे तो हाँ ठीक अच्छे आसतु कौन कहले मर्डर करेंगे कौन होइछि काहे चित्कार करछु डाक मते किए मर्डर करे फोन करछि डाक अरे तते किए मर्डर करिवो देखुनांती एई नंबर कॉल आसीछि
ତତେ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ଆରେ ମୁଁ କିଛି ପିଇନି ଡାଡ୍, ମୋତେ ନିଶା ହେଲା କେତେବେଳେ? ମୋତେ ଦେଖ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି କେ ମର୍ଡର କରିବ ବୋଲି। ଓହୋ, ଆରେ ମୁଁ ଡିଏସ୍ପି ଅଙ୍କଲକୁ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଡାଡ୍? ଗୋଟେ କାମ କର, ଯା ରୁମକୁ ଯାଇକି 2-3 ପ୍ୟାକ୍ ପିଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ। ଓ ମାଇ ଡାଡ୍, ଓ ମାଇ ସୁଇଟହାର୍ଟ। ଡାଡ୍, ଏବେ ମୋତେ ଆଉ ଡର ଲାଗୁନି। ତମେ ଯା ତମ ରୁମରେ ଶୋଇବ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ରୁମରେ ଶୋଇବି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଡାଡ୍। ଭଲ ନିଦୁଟା ଆଉ ମଧୁଟା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଆଉ। अबे किए बे तू? अबे मो बेड ले किए सोई बे? अबे किए बे सिए? चले भौली राय रूपा तू सबू कथा शुणी। अबे तू जेत मो सानो भाई के कलपल करके मारिचु, आज ठीक सेमती मु तते कलपल करी मारिबी। कौन मते छाड़ी दियो, मोर भूल ले जाई, मते छाड़ी दियो। यस क्या कोई भी से करी मु बंचिबा को चाहू, क्या कोई भी से करी। एको गरिया ठिया, एको गरिया ठिया बे। एक ठीक से ठिया, ठीक रे ठिया हो। गोड़ कहि जाउछ बा, कौन कहलु? गोड़ तले खसाइबू तो शूट कर देबी। भाई रो 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 रो, तू 3टा डायलॉग कहे पे भल पाऊ, कह फर्स्ट डायलॉग ता तोर कोन? अबे कह बे, आ मन पडुनी मु कहि। कौन कहलु? कहिबो गुली खाइब। छाड़ दियो मते, मोर भूल अछि। कह फर्स्ट D4 डॉग डॉग डॉग। D4 भाई ये एमती सुनिबनी बोते। चलो अको में 3 जण मिसी जे शूट कर दबा। 1 2 3। बढ़िया 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 करी सफा रखिछंती। आपण ए कथा जानि परिबेनी आज्ञा, बगीचाटा सेमती सुंदर भाबरे बढ़िया बढ़िया फूल लगेइछंती। एते समय बीती गला जे मुई जानि पारिली। आपण ठीक जानिबे। आओ रानी रानी से कोटटा वाश करिया आसीबो हम आसीबो, व्यस्त काई होउतो, से टिके सफा करकी आयरन फन करकी आनिबो ना। आपण एटी अपेक्षा करंतु, मो बहुत किसी क्लास चा चा कपटा भोपाड़ी देले। चा पीवार इच्छा नाही। जैकेट सफा हो जाई छी। जा हो एते शीघ्र सफा करी आयरन करी नै आसी तो। संतु
କାହିଁକି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଯିବା ବିଷ୍ଣୁ ବଗିଚାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତ। ଯାଆନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ବୁଲିକି ଚାଲି ଆସିବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଥାଇକି ଦେଖୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମତେ ସବୁ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଥାଇକି ଆପଣ ବଗିଚା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସବୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆ ପର ଘଟଣାଟା କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରା ସସ୍ପେନ୍ସ। You are under arrest. अरेस्ट ये तो कुमार बाबू को स्त्री अच्छी ये कहीं अरेस्ट हूँ ये जानी को मारी देइछन। नहीं मर्डर होई अबे किए कहला नहीं मर्डर राघव बाबू फोन करथिले। सर राघवर मुंड खराब हो जाइछि बोधे सर नहीं ये मो पाखे बताए बथिला ये डानी की मर्डर करिनी अबे तुई मोर तोलटाबे किसो कहबू सर खला पुलिस पोशाक पिंजि बोली जहां को नहीं ताको अरेस्ट करबू गेट आउट आई से गेट आउट आसुजी सर। ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଆଜି ବଞ୍ଚି अरे किछि ତା ନହେଇଥିଲେ ମୋର ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ତଳେ ପଡେ। अरे नाई रुद्र मुई अच्छी माने तुमर किछि असुविधा होबनी एथर मु आछुची आज्ञा नमस्कार। बाबा जानी तो मरीगला एबे हमर स्पेशल टार्गेट ए मारांडी। भाई भन तीनटा निश्चय आसबे सब भाई के हम हांडी पटे देबे हम मरि दिबे चले जगह छाड़ी पड़े पड़े जीव बम्बे दिल्ली जुआरे पाए पड़े। बंधन बंधन सिंहार बंधन गजे जरे बंधमय दीवाना Oh,